वास्को खारीवाड्यार जेटीचो प्रश्न अजून तडीक लागूंक ना। वेचणूक आणि आचारसंहितेच्या फाटभुंयेर ही कामां उरिल्ली। फाल्यांच्यान ह्या कामांक सुरवात जातली। थळावो आमदार कृष्णा साळकारान आश्वासन दिले। पळयात। ही फिशिंग जेटी जेन्ना मालीम जेटी गव्हर्मेंटान जायतो पयसो मोडला, ज्या बेतूल जेटी जायतो करोडांनी पयसो मोडला, ही कित्याक उरल्या ती म्हाका खबर ना। आतां 4 वर्सां जाली आमी NOC दिली MPD कडच्यान MPA कडच्यान डायरेक्टली टू द गव्हर्मेंट। तुमकां NOC दिल्या, कसलेंय हॅडल ना, पूण हे पावटी पूण तुमी सुरवात करा जे फिशिंग जेटी सारकी आमकां फिशिंग जेटी दिवपाक। कित्याक MPD कडेन आमकां दिवपाक जायना, बांदपाकू ना। सेंट्रल गव्हर्मेंटान येवन देखून आमकां प्रॉमिसूय केलें। लास्ट फिशरी मिनिस्टर येयलो, तेणेंय सांगलें आतां ही प्रोपोजल आमकां हिंगा येयली, फ्लोटींग जेटी बांदतले। वेदर इट इज अ फिजिबल ओर नो तें म्हाकाय कांय खबर ना, पूण हें जें प्रॉमीस आयज आमकां दिलां, मनमथ पर्रेकर साहेब हिंगा येयल्लो, आयज देवान ताका स्वर्गराज दिवं। कित्याक तो येवन सांगून गेल्लो आमकां फिशिंग जेटी बांदता म्हूण, कांय जालो ना। पूण हांव एकूच तुमकां सांगूंक सोदतां, डायरेक्टर फिशरी डायरेक्टर आमकां लेटर दिता अनहायजेनीक म्हणून। आयज ह्या रस्त्यार हिंगा पळया कितले फोन पडल्या। हें जेन्ना सीजन स्टार्ट जालें जाल्यार उदक वतलें आनी हिंगा घाण जातली, आनी तेन्ना फिशरी डिपार्टमेंट हेल्थ आमकां ब्लेम करतलो। आमकां MLA आमकां ब्लेम करपा नाका। हांव म्हाजें हें मान्सून काबार जालें, पावस काबार जालो, इमिजिएटली एक रिक्वेस्ट करता की ह्या हेजेर हॉट मिक्स घालपा जाल्यार घाल। दुसरें या हॉट मिक्स आमी लेटर दिल ताका, तो म्हणून दाबली हाडी दिला। आनी प्लस ही जी फिशिंग जेटीचेर आयज आमी यूज करता न्हू, ही फिशिंग जेटी सारकी ना, केन्ना कोसवतली ती खबर ना, सकयल केन्ना पडटलें तें खबर ना। सो ताका लागून हें सगळें मुतीन धरून एटलिस्ट पावस मान्सूनचें काबार जालें काय ना, हॉट मिक्स मातशें घालपाचो प्रयत्न कर। हांगा आयिल्ले तेन्ना जेटीची इश्यू आमी पळयल्लो आनी ती वायट कंडिशनान आसा हें आमकांय खबर आशिल्लें। आनी ताज्या खातीर आमी एसेंब्लीनूय उलयले, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगिल्लें, आमी ऑनरेबल CMाकूय सांगिल्लें, सगळ्यांनी येवन पळोवनूय गेल्या। आनी ह्या टायमाक फक्त ते बिफोर सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं आमी रिपेर करपाक मातशें डिले जालो, इतल्याच खातीर की इलेक्शन्स आयले, कोड आशिल्लो, तातूंत भितर सगळें जायना जालें। सो आतां ते अरावंड 60-65 लॅक्स पास जाल्ले आसा आनी लास्ट टायम 40 जाल्ले आतां 65 लॅक्स तांकां पळय प्रायोरिटी आसा। आनी ते बरोबर आज जोसेफ फिलीप आदलो मंत्री आनी प्रेसिडेंटूय आसा। सो तांच्या हाज्या प्रमाणे हीच पयली स्ट्रेच तांणी आमकां करून दिलो जाल्यार तांचे फिशींग एक्टिविटीक कांय प्रॉब्लेम जावचो ना। सो तो स्ट्रेच पयलो आमी तांकां इमिडिएटली फालच्यान काम स्टार्ट करपाक लायलां आनी जाता तितले बेगीन करतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी भक्ती पै बाळगी।